अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया कहानी में खुश आमदीद। यहूदियों का अपना मुल्क होना चाहिए, ये नजरिया सबसे पहले ऑस्ट्रियाई सहूनी थियोडर हर्सल ने 1897 में स्विट्जरलैंड की पहली सहूनी कांग्रेस के इजलास में पेश किया। बहस के दौरान जो इलाके तजवीज़ किए गए उनमें युगांडा, फ़लस्तीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और कब्रिस शामिल थे, लेकिन सहूनियों का असल टारगेट सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन था। यह वही दौर था जब मशरकी यूरोप से यहूदी धड़ाधड़ फ़लस्तीन में आकर आबाद हो रहे थे और यहूदियों और फ़लस्तीनी अरबों में तनाज़ा बढ़ता जा रहा था। उस वक्त फ़लस्तीन पर बरतानिया का इंतज़ामी कंट्रोल था। यहूदियों ने मौका गनीमत जानकर ज़रई ज़मीनों की खरीदारी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ामी मामलात में भी मुदाखलत बढ़ाते रहे। बरतानिया चूँकि उस वक्त सुपर पावर थी और उसने फ़लस्तीन में लॉरेंस ऑफ अरेबिया का एक किरदार छोड़ रखा था। उस जासूस का काम अरबों में कौमियत के जज्बात को उभार कर उन्हें तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ खड़ा करना था। क्योंकि 19वीं सदी के वस्त तक वस्ती यूरोप से लेकर शुमाली अफ्रीका और शाम से यमन तक के खित्ते सल्तनत उस्मानिया के इंतज़ामी कंट्रोल में थे। लेकिन पहली जंग अज़ीम में जब जर्मनी को शिकस्त हुई तो इत्तेहादी होने के नाते सल्तनत उस्मानिया भी अमली तौर पर पाश पाश हो गई। लॉरेंस ऑफ अरेबिया अरब नेशनलिज्म को काफ़ी हवा दे चुका है। लड़ाओ और हुकूमत करो की ये पॉलिसी कामयाब हुई। 1922 में सल्तनत उस्मानिया का खात्मे का ऐलान कर दिया गया। अरबों ने अपने अपने इलाकों का कंट्रोल खुद संभाल लिया। इन हालात में अरब नेशनलिज्म जोबन पर था। सरजमीन फ़लस्तीन पर यूरोप से मालदार यहूदियों की आमद का सिलसिला तो पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन अब इसमें तेजी आती रही। जंग अज़ीम अव्वल का नतीजा इसराइली रियासत के क़याम के लिए साज़गार साबित हुआ। बरतानिया, रूस और फ्रांस ने जंग के दौरान ही एक मुआहदा किया था, जिसके मुताबिक जीत की सूरत में मशरिक़ वुस्ता का बड़ा इलाका बरतानिया और फ्रांस के कंट्रोल में लाने पर इत्तेफाक हुआ और फ़लस्तीन को बरतानिया, फ्रांस और रूस के मुश्तरका कंट्रोल में आना था। लेकिन सबसे बड़ा तासुब बरतानिया का अपना था। बरतानिया ने अरब मुसलमानों में नेशनलिज्म की हवा भरकर एक तरफ सल्तनत उस्मानिया को तोड़ा तो दूसरी तरफ यहूदियों से खुफिया मुआहदा करके फ़लस्तीन में इसराइल रियासत के क़याम का वादा भी किया। ये साजिश ऐलान बिलफौर के नाम से जानी जाती है। जी तो दोस्तों, ऐलान बिलफौर बरतानवी हुकूमत की सहूनी यहूदियों से एक खुफिया मुआहदे की तौसीक थी, जिसका ताल्लुक पहली जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करने से था, जो बाद में सामने आ गया। पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानवी दफ्तर खारजा के सेक्रेटरी खारजा आर्थर जेम्स बिलफौर ने सहूनियों के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें बरतानिया ने सहूनियों को यकीन दिलाया कि वो फ़लस्तीन की सरजमीन में एक यहूदी रियासत के क़याम में भरपूर और अमली मदद देंगे। ख़त में यह भी बताया गया कि इस मुआहदे की तौसीक बरतानवी काबीना के एक खुफिया इजलास में 31 अक्टूबर 1917 को हो चुकी है। इसी ऐलान के तहत इसराइल का क़याम अमल में आया। यहूदी सियासी, मुआशी और समाजी तौर पर हर लिहाज से फ़लस्तीन में आबाद होने के लिए भरपूर कौमी इत्तेहाद के साथ कोशिश कर रहे थे। वक्त गुजरता गया और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान भी बहिरा रोम के साहिल पर यूरोप से आने वाले यहूदियों का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। यहूदी गरीब अरब किसानों को भारी रकूम देकर खेत और बागात खरीदते रहे। नतीजा ये निकला कि 1948 में इसराइल के क़याम से कबल ही यहूदी फ़लस्तीन का 29% ज़रख़-ए-ज़रई रकबा खरीद चुके थे। दूसरी तरफ नाज़ियों की तरफ से 60 लाख यहूदियों के कत्लेआम के बाद यहूदी फ़लस्तीन को अपना मुल्क समझते हुए यहाँ हिजरत कर रहे थे। हिटलर ने सज़ा यहूदियों को दी, लेकिन यहूदी फ़लस्तीन में बदला मुसलमानों से ले रहे थे। जर्मनी में यहूदियों को कत्ल करने वाला एक ईसाई था, लेकिन मुसलमानों की मुक़द्दस सरज़मीन पर यहूदियों को बसाने वाले मुल्क भी ईसाई ही थे। इसीलिए चंद साल बाद मुक़द्दस सरज़मीन पर यहूदी रियासत के क़याम का ख्वाब पूरा हो गया था।
1945 میں جنگ عظیم دوم ختم ہوئی اور امریکہ اور اس کے اتحادی فاتح بن کر سامنے آئے۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ بھی وجود میں آ گیا۔ برطانیہ فروری 1947 میں صہیونیوں سے کیا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں اس کے لیے اسپیشل کمیٹی بنائی گئی۔ طے پایا کہ فلسطین کی 56% رقبہ یہودیوں کو دے کر ان کی ریاست بنا دی جائے، جبکہ یہ فلسطین پر موجود کل آبادی کا 33% تھے۔ بیت المقدس کو انٹرنیشنل زون قرار دیا گیا۔ عربوں نے پلان سے اختلاف اور یہودیوں نے اتفاق کیا۔ بعد میں اس فارمولے میں بھی یہودیوں کے حق میں ترامیم ہوئیں۔ 29 نومبر 1947 کو امریکہ، فرانس اور روس سمیت 33 اقوام نے اس پارٹیشن فارمولے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ تمام اسلامی ممالک، بھارت، یوگوسلاویا اور یونان نے اس کی مخالفت کی۔ 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کی اپنی سرزمین سے بے دخل کر کے اسرائیل کا وجود عمل فلسطینی سن 1948 کے اس علاقے میں لایا گیا۔ ان فلسطینی کو واپس جانے نہیں دیا گیا۔ النکبہ یا تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ 1948 میں ریاست اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی عربوں کی اسرائیل سے جنگ شروع ہو گئی۔ اس ٹکراؤ کو عرب اسرائیل جنگ 1948 کا نام دیا گیا، جبکہ اسرائیل اسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین پر قابض ہوتے ہی علاقے کی عرب اقلیت پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، جس کی وجہ سے عربوں کو مجبوراً اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ عرب پوری طرح مسلح یہودی دستوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور 1948 میں عربوں میں مزاحمت ختم ہو گئی۔ مئی 1948 میں یہودیوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر کے تل ابیب کو دارالحکومت ڈکلیئر کر دیا۔ اسرائیل کا اعلان آزادی عربوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ عربوں نے اس ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مصر، شام، اردن اور لبنان نے اپنی فوجیں اسرائیل میں داخل کر دیں۔ اس پہلی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل اور اس کی منظم جدید اسلحہ سے لیس فوج کی تعداد 1,75,000 تھی، جبکہ عرب ممالک کی کل فوج 45,000 سے زیادہ نہ تھی۔ ان تمام ملکوں میں بادشاہتیں تھیں اور وہ بادشاہ تھے جنہوں نے خود یا ان کے والدین نے انگریزوں کی مدد سے ترکی کی سلطنت کے خلاف عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ترکی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تھا۔ لیکن اب اسرائیل نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس ہی کی مدد سے عربوں کو ناکوں چنے چبا دیے۔ اس کا نتیجہ مسلمانوں کے لیے بہت خوفناک نکلا۔ علاقہ بھی گیا اور قیمتی جانیں بھی۔ اس جنگ میں اسرائیل کے 6,373 باشندے مارے گئے تھے، جن میں 4,000 فوجی اور باقی شہری تھے۔ عربوں کے جانی نقصان کے حتمی اعداد و شمار آج تک معلوم نہیں ہو سکے، تاہم یہ تعداد 20,000 تک بتائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم پر فلسطین کو جو 56% علاقہ الاٹ کیا گیا تھا، جنگ کے بعد اسرائیل اس سے بھی زیادہ پر قابض ہو گیا اور فلسطین 80% حصہ اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ فلسطینیوں کو اپنی ہی سرزمین سے نکال دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق جون 1949 تک 9,40,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے تھے۔ آج بھی فلسطین کے مسلمان غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے تک محدود ہیں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت اسرائیل کا قیام تو عمل میں آ گیا، لیکن آج تک فلسطین کو اپنا ملک نہیں مل سکا۔ اسرائیل فلسطین کے صرف ان علاقوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ آنے والے عرب اسرائیل جنگوں میں بھی عربوں کو بھاری نقصان پہنچاتا رہا۔ دنیا کہانی کی اسرائیل سیریز کی اگلی قسط میں بات کریں گے 1967 کی اس جنگ کی، جہاں اسرائیل نے صرف 6 دن میں تمام ہمسایہ عرب ملکوں کو نہ صرف شکست دی، بلکہ ان کے اپنے علاقے بھی
हड़प कर लिए। दुनिया की तारीख, करंट अफेयर्स, दिलचस्प हकायक और मुल्कों के अहम वाक़यात को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बर वक्त वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें और कमेंट में अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।